आमर पूरा बढ़िया से ये रेडी हो गला। ताकू जदि लगेबे आपण माने भाबंतु जे स्किन केते शाइनिंग करूची देखंतु। साफ्रनटा माने एते बढ़िया काम दिए स्किन पाई आपण माने खांतु। लगेची आ मो हातर ग्लो देखंतु कि अलग जगह को ट्रांसफर हबार भी नाही। समस्त को मु शिवानी वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विथ शिवानी को। आज वीडियो ना आपण मान सहित गोटे बहुत सुंदर होम रेमेडीज शेयर करी। आई होम रेमेडीजटा ना बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट भी टक्कर देवार या पाखे बहुत कैपेसिटी अच्छी। तो वीडियोटा को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिए। आउ हाँ देखो एवं जेहेतु आम शीत दिन चलानी आर पूर्व आपण मैंने जो जो स्किन केयर रूटीन फॉलो करुले ताठू एबेर स्किन केयर टोटाली अलग रही। हाँ देखो फास्ट मुझे विटामिन ई कैप्सूल एवं मुझे पिन रे कणा करदेली गोटे बाउल को काढ़ी ना। आ विटामिन ई टा स्किन नरिशमेंट पाई, स्किन लाइटनिंग पाई, स्किन ग्लो पाई, स्किन आपण मानकर स्पॉट रिड्यूस पाई बहुत भलरे काम दिए। तो फास्ट इनग्रेडिएंट रहिला हमर विटामिन ई कैप्सूल। मु गोटे ही नहीं स्किन को फाटिबार बहुत मात्रा रे हेल्प करे। कारण इथरे आपण खाली भी विटामिन ई कैप्सूल लगेबे देखिए स्किन टा एते ऑयली लागिबो, धोई सारला परे पूरा स्मूथ लागिबो। स्किन आपण मानू किछि भी फील हेबनी, पूरा स्मूथ हो जो स्किन। तो फास्ट इनग्रेडिएंट आमर ये रहिला विटामिन ई रो कैप्सूल। गोटे थिरु एतिकी ही बाहरी छि देखंतु, मु गोटे ही नहीं। एबे एथिरे सेकेंड इनग्रेडिएंट जोटा रहइबो सेटा हमर रहइबो हनी। मु एटा नेइची डाबर बोधे हनीटा। विटामिन ई कैप्सूल गोटे नहींचे तार मेजरमेंट अनुसार आपण मानकु गोटे चमच हनी ऐड करिया को पड़िबो। देखो गोटे चमच भरिकी आपण माने हनी दे देबे। एबे एथिरे लास्ट इनग्रेडिएंट जोटा पड़िबो सेटा होची साफ्रन। आ साफ्रन रो कोन कहले बेनिफिट आपण माने जानि जनि ताकू खांतु कि लगांतु सेटा आपण स्किन एते मात्रा रे गोटे ग्लो प्रोवाइड करे, स्किन को ब्राइटनिंग करिबारे हेल्प करे। जो माने डेली खाउजंती से माने तो जानिथिबे तार माने उपकारिताटा साफ्रन रो केते मात्रा रे अछि स्किन पाइका। आपण साफ्रन रो मास्क किनंतु, फेस वाश किनंतु, नहले फेस स्क्रब किनंतु, जहाँ भी साफ्रन रो किनिबे ना तार रेटा बहुत अधिक थाए। बहुत साफ्रन वाला प्रोडक्ट आपन किनिबे रेट बहुत अधिक थाए। तो ताकू आमे घरे केमती इजी रे बनेबा आ तार बेनिफिट केमती आपण माने ओरिजिनल साफ्रन को नेकी आमे जतोल घरे गोटे जिंस बनौचे ना हमर किछि डाउट न थाए कि भलो हेतिबो खराब हेतिबो साइड इफेक्ट बाहर किसी टेंशन न थाए। तो आपण ओरिजिनल जिंस ही घरे पाई परिबे। देखंतु एठी मु 4 रु 5 टा साफ्रन नेइची देखि पारथि। एटा हूँ साफ्रनटा, एटा मु आनी नेपाल मत टे ओरिजिनल लगिला बोली मु आनी। आउ एते पर्यंत से चली मोर सरीनी देखिए दूची। जेहेतु स्किन लगेबा जिते आपण मान अधिक क्वांटिटी नहीं पारिबे मु 5-6टा ही नहीं। एबे याकू आमे टिके छोट छोट पीस रे काटी दबा। गोटे कईंची साहाय्य रे मु जो बाउल रे रखी दिली से टिके टिके काटिकी जहाँद्वारा कि भल भाव मिक्स हो पार। देखते एमती छोट छोट कर काटी देछि। एबे आसला मिक्स रो टाइम। तो आपको एबे हमको भल भाव मिक्स करिया को पड़िबो। फेस पैक रो ना भी आपण माने गोल्डन फेस पैक दे परिबे। कोन भाई कहले तार कलरटा पूरा गोल्ड कलर आसुची। देखो आ शाइनिंग आसुची कलरटा ना, जेहेतु विटामिन ई पड़ी आ साफ्रन पड़ी हनी पड़ी तीनटा बहुत हेल्प करे। आउ खास करी शीत दिन जेहेतु चली ये आम स्किन को बहुत भल भाव नरिशमेंटा दब। मत देखु आमर पूरा बढ़िया से ये रेडी हो गला। आउ इतने सुंदर कलर आ कौन कहबी। आउ टेक्सचर देखु यार आ फेस रे लगौचंती वीक आपण माने थरे भी लगांतु। भावंतु आपण मन स्किन को केते मात्रा रे स्मूथ कर दबो। आउ कौन कहले ग्लो केते मात्रा रे आसीबो स्किन रे। आउ आपण माने बहुत जन कमेंट देजंती कि दीदी आउ फेशियल हेयर को केमती आपण रिमूव करजन। देखो फेशियल रिमूव करिया कहले जेहेतु आम गोटे बार देखिया को पड़े
କେଉଁ ବାରରେ ଆପଣ ମାନେ ଫେସ୍ ମାନେ ହେୟାର୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ବାରରେ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ ତାର ସବୁ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ବାରଟେ ଦେଖିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରେ। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ମୁଁ କାଲି ସୁଟ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫେସିଆଲ୍ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରିନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରିବି, କେମିତି କରିବି, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରେ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। କେତେ ସାଇନିଂ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ୱିକ୍ରେ ଥରେରୁ ଦୁଇଥର ଲଗେଇଲେ ଏ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ଲୋ ଦେବ, କାରଣ ସାଫ୍ରନ୍ଟା ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦିଏ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେକୌଣସି ବି ସାଫ୍ରନ୍ ବାଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପଇସା ତାର ଥାଏ, ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାଫ୍ରନ୍ ବାଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଛି ବି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ତାର ଥାଏ, କାରଣ ସାଫ୍ରନ୍ଟା ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ରେଟ୍ ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଫ୍ରନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ସେ ମୋ ସ୍କିନ୍ ଏବେ ଲାଗିଯାଇଛି ପ୍ରପର୍। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଲଗେଇଛି ଆଉ ମୋ ହାତର ଗ୍ଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ସାଇନ୍ କରୁଛି ମୋ ହାତଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ହାତରେ ଲଗେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଶୀତ ଦିନରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଡେରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅକେଜନ୍ ଅଛି, ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ତ ଚାଲିଲାଣି, ବାହାଘର ବି ଅଛି, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ୟାକ୍ଟା ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ସାଇନ୍ଟା, ଏଇ ହାତଟା ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସାଇନିଂ ନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଟିକେ ରଫ୍ କରିଦେଉଛି, ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଚିପକିକି ଅଛି, ବାକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବାର ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ହାତକୁ ଆଣୁଛି ନା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସାଇନ୍ଟା କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ପୁରା ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର, ଯେହେତୁ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେବାରେ ଯେଉଁ ହନିଟା ଅଛି ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଇଟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଚିପକିକି ରହିବାର କ୍ୱାଲିଟିଟା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ତା ଜାଗାରୁ ଟିକେ ହଲୁ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଜୋରରେ ରଫ୍ କରୁଛି ନା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋ ଫେସ୍ ଯେତିକି ଡ୍ରାଏ ହେବା କଥା ସେତିକି ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗ୍ଲୋ ଛଡ଼ା ଫେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କେବଳ ସେ ସାଇନ୍ଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି କହିବେନି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫେସ୍ ମାସ୍କ। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଲଗେଇବେ, କେବଳ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେବଳ ସାଇନ୍ ଛଡ଼ା ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଭି ଟାଇପ୍ର ଲଗାଯାଏ ସେଭଳିଆ କିଛି ବି ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସାଇନ୍ ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରିବେ ସ୍କିନ୍କୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଚିପକା ଚିପକା ଟାଇପ୍ର। ତ ସେ ଟିକେ ମସାଜ ଦେଇଦେବା, ମାନେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ମସାଜ ଦେବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟର, ସେ ଆମ ସ୍କିନ୍ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମସାଜ କଲା ପରେ ବି ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାର ସାଇନ୍କୁ, କିଛି ବି ମାନେ କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ସାଇନ୍ଟା ଓଲଟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ମାନେ ବଢ଼ୁଛି ବରଂ କମୁନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫେସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେସ୍କୁ ୱାଶ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଏବେ ବି ତାର ସାଇନ୍ଟା ଯାଇନି ଫେସ୍ରୁ, ଲାଗୁନି କି ମୁଁ ମାନେ ଫେସ୍ରୁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ୟାକ୍ଟା ଲଗେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିଲିଣି, କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଅଏଲି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଆମ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କିନ୍କୁ, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ସ୍କିନ୍ରେ।
आ स्किन टाको भल से ऑब्जर्व करिछि देखंतु एबे भी से ग्लोटा आमर जना पड़ुछि लागुनि कि फेसवाश करके पळे आछि बोली आउ माने शीत दिन एई टाइप रो ही हमको दरकार स्किन टा जहाँ द्वारा कि आम स्किन फाटिबनी मेन आमर टार्गेट रहिबो शीत दिन केमती स्किन को आमे फटेबार बंचेबा कारण फाटिला माने आपण माने देखिबे से पूरा माने स्किन आप जहाँ भी लगेबे से पूरा जना पड़ो बहुत जोर पोड़े स्किन जदि आप माने स्प्रे वगैरह किसी करेंगे तो ताठू आमको बचा पड़ो आम स्किन को से ए मिशन आमर स्टार्ट हो गला तो मु जो जो जिनस सब आपण सहित शेयर करुँची ना निहाती भाव में आपको घरे ट्राए करूँ खाली देखीदे हेनी आपको निहाती भाव में घरे ट्राए करा पड़ो जिनसटा देखो स्किन ग्लोटा देखो आते जेहेतु आमर नरिशमेंट रोचे पैक्रे तो स्किन फाटिबार कौन चांस ना एबे तो देखिले आपण मानक फ्रंट रे मु लगेली तार रिजल्ट केमती कौन आपण माने निहाती भाव में जानि पारुथिबे आठू अधिक आपण माने आकु जानि पारबे जदि आपण माने आकु घरे बनै कि ट्राए करूछन तापरे आपण माने कहिबे कि रिजल्ट दउची कि नाही हला से पन आपण माने कोनोसी परिस्थिति जानि भी पारिबेनी कि एक्चुअल रिजल्ट दउची कि नाही निहाती भाव में घरे आकु बनै कि ट्राए करंतु आउ शीत दिने स्किन केयर को जो जो वे रे मु आपन सहित शेयर करूँ निहाती भाव ताको ट्राए करंतु नले स्किन हालत बहुत खराब हो जिवो आशा करुँची आज भिडटी आपण मानक पई बहुत इनफॉर्मेटिव रही थिबो एबे रहूची पुणी देखा मोर गोटे नुआ वीडियो रे किछि नुआ कंटेंट को लेकिन से पर्यंत भले रुहंतु खुशी रे रुहंतु निज स्किन प्रॉपर केयर नियंतु आ हां वीडियोटी भल लागिले निहाती भाव मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी।